C'est intéressant pour tous ceux qui nous disent que le complot n'existe pas, que ce sont des élucubrations d'hurluberlus. Non, si, ça existe. Mais en fait, le problème, c'est que Farhat Mehani, son problème à lui, c'est quoi? C'est qu'il a toujours joué dans le camp du pouvoir, que ce soit avant son emprisonnement qu'après son emprisonnement, puisqu'il négociait systématiquement avec le pouvoir. Ce qui est la force du Hirak d'aujourd'hui qui dit vous partez tous et on refait tout à zéro. On négocie pas avec vous. Il n'y aura personne de. Vous partez. On négocie votre départ. Vous partez. Vous dégagez. Après, nous, on refait ce qu'on doit faire. Très important. C'est capital. Parce que s'il reste, ça ne changera jamais. Ça ne bougera pas. Vous l'avez vu aujourd'hui. Vous voyez l'affiche. Lui, M. Khalid Tazarat, c'est un député algérien qui est en prison. Les journalistes sont en prison. Pour le moindre post sur Facebook, vous rentrez en prison aujourd'hui en Algérie. Okay, donc, c'est quasi quotidien. Ils prennent les gens pour une manifestation. C'est légal, mais vous manifestez, vous faites le hirak, vous allez, ils vous prennent. Ils prennent tout et n'importe quoi. Des gamins de 18 ans, des médecins de 70 ans, ils prennent tout et n'importe quoi. Donc, rien n'a changé. Voilà. Et Farhat Mehani, il a fallu qu'il vive une situation extrêmement traumatisante, pour enfin comprendre. Sauf que, même après qu'il ait eu compris ce carnage, cette mascarade phénoménale, l'implication serrée de la France avec la junte militaire, il continue de croire qu'il va pouvoir libérer la Kabylie en se basant en France. Mais ça n'a aucun sens. Sa lutte n'a absolument aucun sens. L'ennemi n'est pas le bon. L'objectif est stupide. Il n'y a personne qui voudra faire ce qu'il fait. Il appelle à monter des milices armées pour... c'est ridicule. C'est complètement ridicule. D'ailleurs, pour aller encore plus loin dans l'abject, Farhat Mehani a été agressé physiquement, selon ses propres déclarations, à Paris, il y a quelques semaines, il y a 3 semaines, un mois peut-être, maximum, 3 semaines. Il a été agressé à Paris. Bon, moi, j'y crois pas du tout. Enfin, moi, je veux voir, parce que c'est ce genre de déclaration, je n'y crois absolument pas. Je ne crois plus personne d'ailleurs. Ce ne sont que des manipulations. Et pourquoi pas d'ailleurs, il s'est fait agresser, on est contre toute violence, que ça soit clair, net et précis, sauf que quand on appelle à la création de milices armées et qu'on a participé aux patriotes, aux milices armées patriotes qui avaient des comportements de voyous pendant la décennie noire, franchement, voilà, ça fait tâche quand même, ça fait tâche, mais c'est vrai qu'on n'a pas le droit d'agresser les gens, il n'y a aucun souci là-dessus, ça se négocie pas. Sauf que Saïd Saadi, que Farhat Mehani accuse d'avoir attenté à sa vie, lui envoie un petit message sur Facebook, je suis contre l'agression. Alors, vous savez qu'en kabyle, on dit... الزلف لونا على القبائل. بون بتيت ريبونس سليم العيبي هذا كيما يقول لك قصدي مربح خالو. بون زول سليم افيك ان ريسبي باسكو نتا توي فيكتيم مي مون امي. قراو لك سورة الفاتحة نا سورة هذه كيفاش يقولوا لها. بون تو لا فيديو هذه اللي درتها سي فريمون touchante. C'est pas vraiment incroyable واش راك دير. Bon, au lieu de parler de Saïd Saadi ou Farhat Mehani, bon, Saïd Saadi, c'est un vieux routier, c'est lui qui va défendre Roh. Bon, il faut parler d'abord de ton oncle, Qasdi Merbah. Les crimes اللي دارهم مع بومدين باسكو اليوم لو كان تنوض قصدي مرباح وبومدين يروحوا للعداله
الناس يبوزيو بلانت عليهم بالك يحكموا لهم 20 000 سيكل de prison ferme. Ton oncle, quand il est mort en Kabylie, c'était la joie. كاينين الناس يهضروا باسكو على بالك لي فيلاج كابيل توجور هي د لا بوليتيك. ملي تهضر له على قصدي مربح يقول لك تهنينا منه. سيتي لا جوا اون كابيلي. الناس كاع يقولوا لك تهنينا منه. Il a souffert la Kabylie. Donc au lieu de parler aujourd'hui, il faut fermer ta bouche. انت خالك دار اللي ما دار حتى واحد. C'est un trion, c'est un criminel. مع بومدين هذاك. Et quand tu dis la majorité, c'est pas une priorité. أو قالها خالك من بكري قبل. قالها خالك من قبل وراك تبع الطريق نتاع الزيتوط يا با بروبليم سي طون شوا. ولا فيديو هذيك اللي فهمتها كاع عليك برك تهضر على الدوبل رupture. الدوبل رupture. ابا احنا نقولوها والناس كاع راهي تقولوها وفقوا الشعب الجزائري. ماشي مدنية كما يقول لك ماشي إسلامية ماشي عسكرية. نو اليتا اسلاميك نو اليتا ميرسونير هذه نتاع فرنسا باسكو انت راك تخدم مع الزيتوطيين. لا دوبل روبتور هذيك هي الحقيقة. ما نرجعوش لي زاني لي ديسيني نوار. هذيك هي الحقيقة دوبل روبتور. انت راك مع الزيتوطيين الله يعاونك بون فواياج الله لا ترجعك كاع كوم تو فو. Et quand tu parles de Farhad Mehni, bon, Farhad Mehni, vraiment, كي كان خالك بشلاغمو كان يدافع sur l'Algérie فرحات مهني. كي كان خالك يقتل في الناس يدي الناس في الحبس كان يدافع على الألجيري. فرحات مهني لي دي نتاع لانديبوندونس peut-être le temps il va lui donner raison. مع الوقت يكون بالك يكون عنده الحق. On peut pas rester à table avec les mercenaires. On peut pas rester à table avec les islamistes. On ne peut pas rester à table avec les mercenaires, on ne peut pas rester à table avec les islamistes. Et مادام كاين الزيتوطيين في الساحة السياسية كيما انت on va pas rester à table avec vous. On va pas rester à table avec vous. يمشي فرحات مهني الوقت يعطي له الحق. باسكو نتوما بغيتو تشعلوا النار في الجيري وبغيتو تشعلوا النار كاع في لافريك دو نور كيما راهي كيما راكم كاع. انت راك متابع الطريق نتاع خالك بون فواياج. دونك تو نا با الدروا دو كريتيكي مسيو فرحات مهني نظيف يا با بروبليم كاع ماكله مشرب ما ياكل. سي ان نوم الى دي زيدي الي ديموقراط يحب لا بي ما حبش الكيرا. بقات لي ميليس هذاك اللي هضر عليهم فرحات مهني سي نورمال جو سوي داكور ا 100% pour défendre la Kabylie. Pour défendre la Kabylie. باسكو مسيو فرحات مهني كي كان يناضل على الجيري انت وين كنت؟ وكي تقول فرحات مهني ستان شونتور قالها غاني مهدي قالها العربي زيتوط راك تبع برك كلامهم كوم ان بيروكي. فرحات مهني لا سون ماجسترا اون سيونس بوليتيك. فرحات مهني لا ساكريفي سون فيس الله يرحمه غسانيس دي ثلويث او ليو باش يشريوه. دونك Salim, pour moi, si j'étais à ta place, je ferme ma bouche. Avec les crimes اللي دارهم خالك ما توريش وجهك. Parce que peut-être il y aura une revanche. ما تقدرش تشرف وجهك باسكو انت خالك قاصدي مرباح. قاصدي مرباح نعاودها ونقولها نهار اللي مات سيتي لا جوا اون كابيلي. اي بارابور نهار اللي مات محمد بوضياف c'était le deuil en Kabylie. Le deuil en Kabylie. نهار اللي مات بومدين c'était la joie en Kabylie. Donc Salim, avec un respect, touche pas aux hommes, il veut mieux de
السكوت باسكو سينو نروحو بعيد على خالك. قلت لك قصدي مربح وبومدين لو كان يرجعو يروحو للعدالة وجماعتهم يحكموا لهم 20 000 سيكل دو بريزون ferme parce qu'ils ont plus de 100 000 affaires. 100 000 plaintes contre قسطي مربح وبومدين. وثمازيغ avant tout. S'il n'est pas priorité pour toi, hésite, non. L'identité algérienne avant tout. Soukout, c'est un triomphe avec Boumdien. C'est eux qui ont massacré l'Algérie, qui ont amené l'arabisation en Algérie. C'est eux, pourquoi l'Algérie est dans le chaos, dans le noir, dans le mal. C'est eux. C'est ton oncle. C'est ton oncle. La joie en Kabylie, اللي تسقسيه يقول لك تهنينا منه. Un problème de moi. الله لا تربحوا. سلمير شنو